Paraba suala la handani akaanza nulize debite tusha Johar akamal dalinu munisaya bukaya izubyo kufanya anzide tarehe ya mauli tarehe 26 ya mwezi wa Mei mawazi jeno 21 ya ukayabo ikando comptabiliser en 2016 ndaleo ndafanya mahamita anzi azali ya voté wa sharia cha 2000 esha komboni kaliza ondo kaltu comptabiliser les votes za 2019 24 mars ndaleo ikao kinyume yazinu wao wandoe serikali ngwasherehe mizimi mahamili ya hao yaezi ya 2019 ndaleo shangar bakezinu za mwatsi leo nso ndalino uzamba ya bukaya utaha kaya imadhamana wale nize dhamana leo la madini ya serikali watimenye watihibe bala wenzao sha wairens yo de matamani ya hao haila mbana nesumloniyo swandalino ijazinse hija awala dhimba kai gouvernement transition ilo akimanga ilikanza revenu shembavi ye gouvernement transition ya hamino ngijoka ufanya declaration ndi leo masiho maulu yesi jingo jukanda ho komori aondo hunumdiyo namna mjoka fonctionner na hindini manabo tinaye gouvernement hiyo ihana muda kanacho kilika ya manya gouvernement transition itubaki daima bonze shabula dhimga ba modeka au ngabidio msihe umsiwani bara kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Mtukufu lisuala lao ngali dunga na ono wakati garambao kaya harumaze lera zijao gabadro wihansiwa mabwamane kao idaraki ya hao do rejeza l'égalité constitutionnelle do organiser des élections présidentielles yaishesiwa shanzuani idunga nao ni sharia sha 2000 iyo ndi dhamana ya howandukao watorenge daula tangunde zelera zijawo ikamyezi mubabenzi ngarombo myezi mukabati umuda utike mle ukaya njonga myezi Mungu ukaya assemblée ya nomewa ya azali ikawura nzima urubayo ketire place hayo harumanti jombo myezi ngura ngunde mamere ujaze conseil municipal ikawazi hantiwa haunomewa nezi zilaluha sawa ne serikali narombo myezi mukaya naruona namna usilarisiliane ili le baraza la mawakala la kayao insha Allah taala warengeze to maana za kaya ujenda zanika wandu wanomewa wadoma ma depute leo warengeze to maana we imameri wa kayao nize conseil municipal za kayao wakati wa kasharia shahe cour constitutionnelle abangaranzora mbe ukaya wanumamera walolewo ambao walo ugodemiri ni bana balo mndika bune pare kwana ukaya imameri wao yani wanro wonti pia ngwala lo hao sha hautsahari sijole sabaka muda mumle ramba jeba fanyeze vote hamuda wa haraka ngaromba mnyezi ngukaze institution za kaya wakati wa legalité recours constitutionnel ya la lulwa aranza wale wananyasi wa siasa wote ni societe civile rukubaliane recours constitutionnel ya kayabo ilirisijoletsa umuda wa transition ikaida ila sheka ushakani saze vote shakana jaza bengo wengi wakafanya matata sha rejezi sheka yoisho kanga mtu yapuza rejeziwa yani rejezi za institution za kabungana na constitution 2001 hamwishiliano wa hatu la societe civile na classe politique narombo mnyezi mgukaya karna ulesa wa muda wa transition hakukabala holetsa nekando kwanzo wanjize institution zonse pia zikenzi ngewandu wajewa rohe hautahari sijondari njia haruma
omba huo arombo Mwenyezi Mungu kaya wanduka tukubaliana rirumieze institution zilo legal za kayao ikao zilalulwa ziwohwa zivamana zazo ne mlalu wa Cour constitutionnelle ili ritilesi abangao umude kono mtu kamle so muda wa organise des élections wandu wangalie bungwa irenze ze liste electorale kao lizo kiki akayafanya ya kaufanya umdabanya kanu kana mtu zirumia shaka jula remba ke liste electorale za nyume wala debit tosha kabla kamila jana mlango tsana jo tena leo balama jindini manzimi ya mitenziani hadani ranzi de tarehe 20 fukar ya mwezi wa Mei mahajuzi 21 njoka ya hansi kirasmi e gouvernement de transition ya hanino e ka ngejuka komori e ka ndo faransi bana majindi bana majindi mfano kaya dorengo wandu wanu wakarma ye zileo ezibuto la fanya mwate magobani faisant justice au imbana handani luhende sa vote za uhaki yeto nanti anjwani bana majindi ndo komoro juwe wadojo kaya maula partir 27 wala joko range gouvernement de transition wala bala majikata asanta manama tajidi ngari dulizao kirasmi kaya insha Allah taala biidhnillah serikali kaunde dure ngazeza mana za muda ngari wari hawe daraki ya urejeza the institutions de la République and de l'égalité constitutionnelle iyo ndi daraki ya hawe handani ya wongaro Mwenyezi Mungu kaya ye mahkama ndio yajuru mishiria shaka bati nongo zidutendea ye mahkama anzo bakisharia sirumiliwa wandu pia abonge wandu wale ni arenda na ila hima ujo rumiliwa sharia inasurenda na ikasina zijo munda kabasi mtu yakao kale wonga wako wandu wakawa hali wakabudo amba nongo hau hali iyo si lesi dhambi lo kali songeza mtu shemni mrarenda nai mfano ndo wandu warahitswa mfano ndo wandu wazihamruna mnyo mfano ndo de zemali za taifa zikawo zile abonge ndo reje l'égalité constitutionnelle ndo récupérer haraka ze lambao des taka za milikiwa hafla nozo za taifa rekangizo monde rekangizo ndani lazima zi rejeziwa hamuda wa haraka halafu ekale sharia si kamilisi yanga shirumisi yao ze bien zilobonze ikaongezwa na wandu za banki za jazo mapesa joka na watu ibadi watia ze nyumba za undwa zijoka zitundwa hamali za serikali watu wao wandu wao waudaze building hizo hamuda ani ze dhulma za jiri haraka zirejeziwa wandu wa hudumu ze voting hizo mwingo limwe programu ya lazima itende karitio ndara kensiri do biraritsa haramba ngarambe dima dorambe msomo dorambe ngailazi zo daraki ya wandu watoka ne yensi wakati ze voting yantiwa wandu watoka na programu ya societe idole dungana no wakati uno ikamya environment kama naam suala lao suala jema kabisa suala panda mwana ikao ngeladhimoli hunde jawabu la umenufu izalani nyamjuhambi ya ukaya ngalanzao rivanzause mula mili domula unujokwandisa tarehe 20 na mfukare ya me ikao mula unu wojo urenga mezi mfukare basi sisi kasi mengoni mwa wanduhanza wahansi wa transition ilomba imwaha mahamili yabo yo kudeta wasiju transition inuamba yezi ya udharura na harme transition inu dejoka ubaliwa na serikali ya munganyo yaani ukaya ye opposition jimla dejoka lazima iwafikiane ezilo mwafaka
ezilo maslaha ze priorite ikaweza lazimu zifanyishihe harmwe ensi abungabo edeba gejoka nyangu huifanya sisi jokauka harma transition karitina vocation ya utia programu ya ulela ensi nziani yosi devama na hatu yo devama na serikali jo votewa ijo urengaze mamlaka baada mwezi 26 yaho mwezi wa Novemba mahazihu zili na 21 ya mzabondo mwezi 26 ya Novemba mahazihu zili na 21 ekaufanya mjimliso baina ya hayo mwezi 20 na mfukare yambe yaho mahau wasili yabo iyo mwezi mfukare basi uondo mula wahe transition ya kauladimu yeshi harmoinsi mjuma yabo wowiti abanga rinjao harmini vaya azali le janvila emana imezimfukare hizo toshaini ndizo emana ma wakala ya zamanu lukaze ramana zahe transition lukazi je zivelele ilizilekeze eshiwanza esirikali yahe mahamitsa nijoka ukazi ishinde ifanye hazi hanzia za ubenufu amge sisi arme transition la jo créer ces conditions hindini mwanama wakala hazeleha bahansiwe parlement emadepite wakawala watimizi yemanda ngelazimu warejei wajua fanye mezi mfukare hiyo ngelazimu ema gouverneur wafutua zemanda ngelazimu warejei wajatimize manda ilizwenda haraka ngelazimu cour constitutionnelle i hansi wababo ilije ike hukma ya hizo votijo kufanyishia ngelazimu ye conseil national anticorruption ibaki ilije ike utuduzi ifanye hazwa mojane mahakama na hizi mali za rabo almema halitsaninu kangela vimuzi rejeziwa za tsawa baki hemanyo haimale kaungizo lavi mazirejeziwa ngela vimuo rirahase libaraza la mahakama ilibahundihe mathabiti jo waamini wajo fanyaze anketi za stahiki ilize mali zije ngela vimuo hususan libaraza la hukumu voti yani nu yambao la kanajaza conseil ya he election commission électorale ikao jaza mjuaka hara la hicho na ikaja remplacewa ngela dimole baraza hilo lilekeziwa lini kwa suraya likejadili lihondane no uaminifu waho wa Komori namna haini votijo fanyishia zitike sujet ya conflit ya débat ya doute Kamal député tosha so andalini leo zilumbi taranzi hale uhabilukaya azalina lawe tiraisi wa hani maulu ngara shilao ni tarehe 26 ya mwezi wa Mei mahaziuzi ilo 21 Samuel haibara majihan ezefalikiza hani o komoro no shia rolo ndando rolo bonze yeke tukama ulu tarehe 26 mule tarehe 20 fukare yandi yahowa yame kozabadidi azalinge bana yeinu gouvernement transition yange joka fonctionner je zinu bana majiza hanyu mazitianziani ngajoka hidaje ngabwana nani walokomori watoka zitanziani ngabo namna hindinika au anizila plainte kao mziponze bonze ngazi de voilà wakatoka zimetam en action ani ilumwa na mkomori wenjo lo banu kama watabirini ani holiho in theory chona bale jati salija ili wakomori washindoke namba esparuka zenongoza baba leo mfana kweli député sarahani ngamine micro mjojibu anafanya nikema na madepite manzo terme ya teorio isunzuhe akaba senu karsi harma teori ngasi harma realite ika teori akama na madepite wakati akarongo mrongo bana haonesa ze tendance za kaya wakawandu wakahamba ukaya la bwana wena dimrensi baho honda na uaminifu lanzi 2016 ya munga nzoenda hata 2021 ngeya sunzuhe
ngabo wanu wakahara maze voti za juzi wakafirikanga wajikofanyishia voti wajangaje iliondewa hunde nzia wamzie ze voti wenda waranzo watufanyiwa voti ya juha ya jiproklame ya joto proklame raisi haujengezi za mahamisani izo ngarujua kwa kabajafanyishia voti ni kaka wajafanyishia voti aramo mula wastahiki sharia ya sharia shifutwa c'est-à-dire kabaka periode ya 12 mois ya kaulavimu azalia fanyise voti zikubaliwa aussi bien nensi zikubalia le communauté internationale et periode ya 12 mois yo ibiri kada shida fanyisa voti ya weshila sharia cha 2018 ya jifainia isho shijifutu hasibabu ya hizo irija wakati kao rawala wakahamba 2016 rawanu wakame commission nationale de transition wahamba kano la tozia ranzika shida organize vote niwe nufu za halali za utsongeza sima kandida kumela wararo rukubaliana kangabo ya hunda yabo ina tozia baba hao ni sen capacité ya rija hamedati inu ya hene 20 yabo sonti parsari hondana yabo kabati position bile position ndio nzima e mandai hisa ngela dimu ya sunjuwe e kaushelewe tarehe 26 onde tarehe 20 fukare azali hazingaragiri yabonge haramu yabwati tarmajani e kahafu havukufu ya haramu akangwa hivi nzakakana ukubali mraja alifo point yatu inuya hatu na sinae e karwafikiana inuya hatu patinae e kakartu wafikiana Fatsirukaya yabo huzambandwa partir le 27 abo teori hisa yo pratique ikazala haraya amjumwa gasonja zungoni na sinae marab ekayo ni nzia ya kumzia haini nzia ya uzia azali ya tselengenzi hatu mateka na roho irumia akabwa basakabati manongo nzima ya kisharia ya mfungatanenzi icho kaizo nzia za ufavalu na favalu ne parisiwa lore mwa mikabaya abonge abo ilofavalu na aba haini mnoge ne furswa hakai nsi inia hem komori hem raia insi ya mungu insi ya hangu insi ya budu wale insi inia hem raia mkomori rem limaj rem loz rem sarumaya wando wenye komori shasido na wa hebede bwete wala mrumisi wa he komori she mwenye nsi ni raia abe raia ngene furswa ya fanyizi ono maslaha ni arenge shendusha ani arenge ensi yake nongo icho ndizo kurajo wa hale dao lao uhimbide mnyezi mkikia hoba shangojo tuwa imro wa hale dao irujo urejo dao ni hapo abange nsi hiyo sawa basi tofauti mara tosha asante sikaanza unaondebati inu nishelezize ukaya tarehe 20 na nradaru ya maudu kabati raisi la ngurilo nunguru usiku ya kaoroha wanamsi wala mlo hamadu usiku wa leo hata wana kiti wa mahamili wanda mahamiraru na mrule 26 baadhi za magazeti ya bahari lihindi ya roha ya makuwa ya le Comores traverse une crise profonde sans précédent yomisele nanzi ha lundele gazeti lisuli hauni bahari linde ya hamba weni wamba ukayataze ambasadi zilio Komoro dakika loni inwa apare wanjumisi wao beina hele a partir le 27 onda le 27 onda le 28 was ma restortisa wao watilawi haudifa izo ya hamba tindami lugade le gazeti lisuli hauni bahari linde Oga mtu kufutika ndani mambe ukaya itareti da sibasi sitile liona wodiro hali hata dunia kamili yonde mane kao mambiyo kangami mwengoni mwe delegation ikao gajoro haranzi maudu gajoro kaya uharumali baraza la Nations Unies ilizi dunge ana kwa ana zinogozi jiro Komoro na ne dunia wadunge ana kwa ana zinogozi kabtiro Komoro wakati wa utsabu hauhisa imzungu amba ukaya la récréation est terminée. Le 27 mai, Mahazir Zili, Winchirlo Moja.
e imavamana wale onezi leo ukaya huko bana kawo heli rakati wana ba leo kona katsubilwa kinivamana ze Komori ya Maudu à partir le 27 à partir Maudu yewan ruwanu heli majipanga ni notabilité harmela mikonti ashingazija hakwano no mikonti ashingazija no tofauti na siasa sha wakati sila hiki zijana za siasa madhamana wa siasa harumi mikonti ashingazija ye mjipanga na ndini ule kondo wanu ikawaja ukaba na bahawiti tosha witi ndoi chantabilite kamjua karibisa mantu safil awali kamjua dumiza ina mnahindi marab nafikiri kaya mwana ama Mwenyezi Mungu harungusha kajarfanisa suala hoyo ndio nziro kujibu shambese ngamjibira ha namna kidiplomati ntina ujua leo nibasue yemfio ngalawani babanu ko rejei izo zani husu mimi potinanu mazuki wangu dukaya woka wa mnurangu ngemra ulimi kwe yesu ala ya mru hamandani ni presente we notability duwoni sabukaya niombe Mwenyezi Mungu nambia azali yafikiri Mungu yafikiri wanadamu yafikirie nti yamzaya yamlela yaelewa kaya hakundo bahati hawasulibana ye dunia yonti pia kati haruma amani ema siguru mtsana katulala katukanti ishawa shahe katwenda hena mnacha ladhimu abunga fikiru kakati na yesi wandu ya warumao kartulala ha amani kartukanti ha amani karna uparola la amani karna uparokanti ha amani karna ukaha amani ikango wahiru juba ntunjia haruma lefuvu la kipolitiki la hema suki wangu shazo njuambia azadi tanki mwanadamu Muhammadai do mwambia ukaya na tafadhali ya keradhi leo honda Maudu yarengeze disposition za hahi ya ukitezi ngamrudi nreje wa Komori nganyombo Mwenyezi Mungu no mtume wa haki wa sabazi wa haki nisuplie azali nisomi dunia yake nimwambie ka huyo mati wa Komori ba wakati uja ikebahi dingohi yafikirwa na hahi yafikiri wandu yanoda nao yafikiri adhu ya Komori yafikiri wa mtuje yafikiri wa hambu yazie vanu beka leo kajaziaba njamangu jola wa roho Maudu njamangu jola roho chao sikartu jola mndu hazenu mwija shanga fikiri kaya risari kaze masohaba fuzi azali ngulao reka hanzare kakajanza edati ya nrabo ya chinika ya voti ya ziba isaija madina mna masukongo azoni sabana omshidano ukisa eza hamba zikaza bahanu azalina kitezi yafikire adhu ya Komori yafikiro mato Komori bakaja kuwa hata ya lojuma el peuple comorien katina valori hata lojuma el peuple comorien ndio haju hata nkabuziwi na miliari hanai na lese beka mwanadamu haruma umala ruzungulia hunu kama mwanadamu peuple juha bahana mwana Mungu haina mtufamana yawa makati dimisioni neti yangu yesha hanai wange kwezi manataji dini sina urejei singi nzambi hakaya ezawale fumvola wan lawa shado urejei nambi emasiwa ya Komori kamili hukaya Maudu minwi edati ya azali hisa rekaya duniani rekaya ahira Maudu minwi edati ya azali hisa rekaya duniani rekaya ahira hauna renge responsable ya he ye guerre civile ko wasulia mwa Komori ne masiwa omtsambaliano ngido mndongo na bo Komori ya ukaya Maudu
ngamgo usazaza ufanya haumsazeza urenda do wakati uja waheza roho za hatu hawe roho ya haye hawiya kubaluka ya Hassan Amri. Wassalamu alaikum. Alaikum salam. Swala mwiso bwana tu debite toshat kanzan jiwe leo sana oye ukakaribu haku ni muwahe daula anzalung thmani makatama dainu hakaya botelo kaya aparukale o ngutsa hayo funge halafu fanya declaration miliman helengi leo Zambia ban lusa Suleiman kaya nisofanya tabwithi ya menas kaya shara kuja ndo thibitifu kaya tahindi haujilia ndani hamenyi nyibaya ha arengutsa ho zombo zamro na zonti pia tosha umro wa karbonai njula nao izora ndo zonti pia hujamzam mshima kalima hindini ukaya ngau determiner harma bana inu maana fikiri azalimu thumani wa imda ka muhele jaishi c'est militaire avant de déterminer ngau determiner izile lungo hamba wamakatala kutila ngo wendo au ngau mbarongo bana ukaya kama la zamba ikapartia le 27 ya wakati hiyo ngamuao au yemuweni messagerie de charge l'Othmani kwa karibu naye fanya ziwe naye badala zile jofanya leo mara mtukufu bwana mtangazaji wa RTMC wasambi kaya usiku wa maudu mimwengoni mwanzo fanya delegation rendao rais haruma siège des Nations Unies haushemezi za Komoro yabo tilerudi shabo karjamili hani abo zana wesa ziwaswili fada fidil irda'i muntaha mara mwanzo hambe kaya sitom segi mwanama azali Othman sabo zitimtumishiha wakati kawa ile parti jua he amri ya he mwongozi wa hatu ngwajo muhifadhi wa bantu aliyo Rais Ahmed Abdallah Muhammad Zambi kangu timizi Mohamed Aruna Tsikumese kume ranzi afungwa bule yatsukumndo batsomrujuo esoreha njombe mnezinguka wa Komoro wachie wakejumo womba Mungu ili mnezingu ya mhifadhi wa bantu aliyo raero wananya wafungwa ngwa wahifadhi shati mrumishiha simsaidia hususan wakati kao movement kana itunga wakati Said Ibrahima ya kaya waze vote ya tolwa ya dohamba na rawaze movement yori bali hatari wasilize vote ikao sidu andura attend handani rashangri ya zali haumsaidia ilize vote azihunde ikaya habakisha na nusu ya beshelea udreshelea ikakaja kubakisha awazisa seizo ndio hamba lelo dokaya ntina fikira mimi ya reglement de compte yangu da binaza ntina kama nadamu afanya naye ngaweze mahakama ndio lazima ya hukumu na Mwenyezi Mungu ndio lazima ya hukumu mimi ngamwamini Mungu haku sifanya dini harabu msifanye dini ya baba shanga mwamini Mungu abenge amjomba Mwenyezi Mungu ikera ngundo siku wa mau azali kuteshelea ndondo ye msia hai ye hifadhi au kaonga zijamba ukanende kawo mamndu yokanguoni abenge najihifadhi hifadhi ni ahali hai taboko mimi ngam amini ndo kaya harumale jeshi usiku wale huu mengo mirandaro haruma jana yuhamba 60% kwa sinda korunda unazani amreje harumale jeshi liliolelo 60% andu mengo mirandaro haruma jana harumale jeshi kwa sinda korunda unazani yabo ngamu mwenzizo yeye mwini yafanyishe hesabu izo njuwao lukaya tonga wakarha nanze na sanze
shaye serikali sisa ngenda wao tonga wakara nanze na tsanze serikali hisa ngela wao abage amdojebe ngudi mwame ukaya alisallahu bi ahkamil hakimina yabonda udorete sha kwezi watukufu wa Komoro ani msahoni basike mwaniwe daula ya haki ijoka huja ujwamba sautu ya haike jesiba usikuwa mauduondo shao haina mndu Mkomori ya wania itsino harimwe mahameliru rekange wonde rekange undani gelari mweji uzisi ega mndu ufanyaje ni umbise zembwana banuzilio ilie dunia ni wakomoro wawelewa ukaya Komori ya kajana ya goba zisiwa sinde Komori ya leo azali hata hare tesha mzizoni wa Komoro haurione sa ukangwanzo wake wata 2024 leo wa Komori wa lamha wakubali once kabas y compris et kaya azali yemana wakaza kama uli wasere beti salama usaya kume usawa oneso kabale ila mandangiyo shago kwa doshere zomo tulimwesheli zenu kaza alafanya mahamitsano ikaja paro shayo siku ya votiwa shale ndo hele wakaya kabuli ya wawote opposition watere harume territoire nationale ya kweli hashindiha ndi mana ya panga zonjo hambi wandu walo mitini na mrengeze kamera nezi mafoto ndolenga wandu wajo henda maulu beti salama ili baino tareha itianziwa wandu wajo henda beti salama maulu nganzo warambulwa akani tareha arjore je mitini hatu arjore je mabavuni hatu arjore je hamwe mabango ya hatu nganzo heshelezina usiku mwengoni mwa usiku nganzo heshelezina tareha na mimi ngamo Mwenyezi Mungu kaya rekanga minamore kasifu shaya etare hange do hukumu karjanunia rendera minyensi sharunia rengerezi ni karifu mziani hunu refu ijihadi garombo Mwenyezi Mungu kaya garoka mwingoni mwe mashuhada amjotimizi nambie wa Komoro ukaya wakati uja wa ujidafinu wakati uja ndaka hamba jimbo zendo ngona samba tilasi jimbo tsamba mruna sane nyabahanya diyo ya semba hiru ijuka dahon bakatu adrodo wakati kodo ikawo hisa mrudo wakati wakayo handa tamduka wakati bangare ndomba nani mfikiri mhada ngarinje waru mwambana banika unga joka nziro ikazalia insiste manacho joka nziro dikazalia haelewa chikazalia kajelewa zembana joka nziro yode mana ko registre si ambia ukangi ranzi maudu une bonne délégation dans kanjo tiarma ze baraza ze couloir ze Nations Unies ilili bunge ana kwa ana zijiro Komoro nane zijiri bonze baina ya diaspora na mweshelendo rondo kaya harumwe mapanza yarira kadra paraona mbana ya wana ni diaspora maun ça fait déjà 2 ans et quelques jours wananyasi waloronze haina masimuna mtsana wamene bwana ye bwana ya njia nzianzenzi uzanyumeni zilu ya ndisonja zungoni yafanywa seda alijuzi ikawo haolewa ngano haolewa kape harimwa majwai kawo wandu kwa shanga hao zokweli yokata paro zimbalizazo kadorumisi ya Komoro shawa jao nga mweshele zizondo alione yezi zimbana zongu biha mru hata umtowe roho wedi umzihe nusu wabe ukahaziwa na mnyo mbu mzima kena makaburi maili zila kataparo ziona Komoro awongia mjibu porto parole wa gouvernement ya mbokaze ndungo zila kataparo ziona sijo jibiyo nge hachemeza wakati manadamu ya ziwana mnyo sijo jibiyo nge hachemeza zendungo zajiri kandani sijo jibiyo nge hachemeza zendungo zajiri mwananyasi gazon homdirikoni na wasa ni mwananyasi mbajini ya udwaya ho prison ya hafia ho prison dombo kwa banu hola hatola balakati no amandona bekaya bajirizinji nziro ekaya wananyasi wamba ukamdirare mwajwani haumdwa holwangani zinongo zilezo nziro hakuhu wadiwazo kangudobe haro habo ndende hafuaze ngu havaya vavo hata wakati ngoroni tena ya haya waka wandu huzeni wakamdangeni wafinyiheza jiri sha wala wahafa kabati singanzima wajure jei wajaringe nguo wavai wala waralwa hitwa
makaburi yalo yabo no mashuhada kabati mtimoto kaburi yarede izo zote nziro bwali msedira hane zerongo za ukanga mraholo nganu ikezero nguzo ndisata director do cabinet serikali wanda ni mtu vanu zijoji liongeze sauti zaka usemeza juzi he nganila shaba tsanzana bekaya vanu wandu sawanje harimo mbana za nyumeni ula chezo boneso amboshelo marahaba diaspora shejihadi washiwana haukawa wane jada kitongeza mbana ziwasilo banza wasulileo haukawa ndistari wasuli omusizoni amombo myozi mkukaya ushinzi wa Komoro wa parhani hao ranzini usiku wa maulu wa akulu kauli hadha wa astaghfirullah amombo myozi Mungu na bezini ukaya wa Komoro Mungu namnikeni ushinzi arenike ushinzi Mwenyezi Mungu na hifadhi wa Komoro wa hanure ndao Mwenyezi Mungu hifadhi wa nansi wa Komoro wa hanure ndao ikaya risele wa kwezi watukufu ngamambu wanansiza msani hena mrulu mjini na rengeze ngozi jutiro mjini ulu haru mabafu na renge jutiro haru mabafu ile dunia mrisaidie si wandulo doka haru maze kuluarza hena sonzuni zeno ngozi jiro Komori riwajulize bao zilo Komori nana sisi jutiri monze gajuwa julize wandu walo Komori hakanga ruka ana kwa ana